So guys, salamat at natikman ko ang pagkain ng Bangladesh. Isang kaibigan, pinakamasarap na natikman kong pagkain. Ito yung libro na dapat natin kayahin. Ito mga menu. Isa, the best menu in the world. So, Bangladesh food. Thank you for being this book. Hai, ini pertama kali saya membaca buku tentang Bangladesh, masakan dari Bangladesh. Sesuatu yang baru dengan saya, dengan pengalaman saya. So, it's good knowledge for me from another country. معاكم الشيف صادق من مصر. أنا بنصح أي شيف لو حابب يعمل أكلات من بنجلاديش أو من شرق آسيا يتابع الشيف عرفات. كتابته جدا ممتاز. يعني أنت عايز إيه موجود. أنا بنصح ناس كتير جدا إنها تتعلم من الشيف ده. بصراحة شيء كويس، شيء يعني في منتهى الروعة. اقرأ الكتاب واتفرج عليه وأنت تشوف. كتاب الديزاين بتاعه شكله جميل جدا، الغلاف. الشيف مهتم جدا بأداء التفاصيل زي الريسبي، طريقة الشغل، الهيجين، الحسن. بيتكلم في حاجات كتير جدا الكتاب ده. فأنا بنصح الناس إن هي تتعلم من الشيف ده، شيف عرفات إسلام من بنجلاديش. يعني قليل جدا لما أشوف شيف كويس من بنجلاديش، بس صراحة الشيف ده عجبني، الكتاب عجبني. أنا بنصح ناس كتير جدا تتعلم بنجلاديش هنا بص والله. يعني بنصح ناس كتير جدا، شغله كويس، الريسبي بتاعه مظبوط، يعني كل شيء تمام. يعني بصراحة جود جوب. ثانك يو. لا عليكم كل اللي جاي يشوفونا ده عليكم. لكم الشيف ده طبعا انا عمري ما جربت الاكل على بلادي، لكن الوصفات اللي هنا بتخليكم تجربوا اي اكله هنا موجوده. فللامانه وصفات جدا رهيبه جدا بشكل يعني مو طبيعي. فحقيقي يعني تشوفوا كيف بتقولوا ولا كثير. I heard food is not. Honestly speaking, when I saw this book, I was mashallah. It's Chris Bangladeshi recipe. Also, I see it's very nostalgic book. A lot of pictures, a lot of ingredients, step by step. Honestly speaking, I never seen like that. It's the cover. It's very real. I really wish best of luck with that. Buona fortuna, I would say, in my country. And I wish all the best. Really, it's a very nice book. I'm sure they're full of nice recipe, and they can help not only to teach your culture, but also the people to see your culture as well. So really, I wish you best of luck for what you are doing, and continue to do well, inshallah. Thank you, Chef. আসসালামু আলাইকুম, আমি ইমদাদুল ইসলাম। অনেক এক্সাইটেড ছিলাম যে বইটা কবে হাতে পাবো, দ্য কুলিনারি ক্যানভাস অফ বাংলাদেশ। শেফ আরফাতুল ইসলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনার বইটা ফাইনালি আমার হাতে চলে আসলো। তো আমি সত্যি খুবই এক্সাইটেড যে বইটা পেয়ে গর্ববোধ তো অবশ্যই করছি। আমি আমার যত কলিগ আছে সবাইকে আমি বইটা সবার হাতেই দিই পড়ার জন্য, এবং সবাই সারপ্রাইজ যে সত্যি বাংলাদেশে এই ধরনের এত সুন্দর একটা বই পাবলিশড হলো ফাইনালি। আসলে বলার মতো কিছু ছিল না। তো গর্ববোধ করে সবাইকে দেখাতে পারছি যে ইয়েস, উই হ্যাভ অ্যান অলসো ব্যাকগ্রাউন্ড, রাইট? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে আমার সঙ্গে যারা ছিল, আমার কলিগ, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কালচারের মানুষ কাজ করেন আমার সঙ্গে যারা আছেন, তো সবার কাছে বইটা প্রেজেন্ট করি, এবং সবাই সিরিয়াসলি দেখে অনেক মানে কী বলবো এক্সাইটেড ছিল যে এরকম হয় বাংলাদেশ থেকে। তো কারণ আমি দেখি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বই, বিশেষ করে আমাদের পার্শ্ববর্তী যে দেশ আছে, ওনাদের কালচার নিয়ে খুবই মানে কনসার্ন থাকে। সো আই থিঙ্ক আমাদের ওই ধরনের কিছু করা উচিত। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ, ফাইনালি বইটা পেলাম। তো লেটস রিড ইট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Assalamu alaikum, I'm Chef Anas. I recently collected this copy of the Culinary Canvas of Bangladesh by Chef Arfatul Islam.
I'm feeling proud of this book because someone tried to write and cover the full Bangladesh scenery. ইতালির খানা ট্রাই করছি, সৌদি আরবের খানা ট্রাই করছি, কিন্তু বাংলাদেশের খানার দিকে কোনো খানাই নেই। তো আর বানানো তো না কিনা বানানো, চলো আর বাংলাদেশের খানা বইয়ে বিস্তারিত জানি, পরিবেশ সংগ্রহ করি। এখন ভালোবাসা, দোয়া। আসসালামু আলাইকুম। I work with a lot of Bangladeshi people, so that's why I got interested in their food. I tried most of their food like biryani and kalabona. So I have the book, so I'm very happy that I received this one. Thank you very much, Chef. So you can read this one. It's a pleasure. Thank you very much. Hello, everyone. So this one is a book. I received this one from one of my friends. So I met a lot of Bangladeshi, and then I love their food, especially their biryani because I love spicy food, and also their chai tea. You must try this one also. So this one is also a book from a friend. If you want to buy some of the books, this one is good. So their ingredients, the spices, and everything are here, and also the sale for this book is going to China. What?